Annyeonghaseyo, hari ini kita akan belajar bab 56, Osip Yukwa. Sanopjehe mit enggep coci. Sanopjehe, jehe kecelakaan sanop industri, mit dan enggep coci, pertolongan pertama. Kecelakaan industri dan pertolongan pertama. Di bab 56 nanti kita akan belajar munbok tata bahasa ada real ponhata dan camaca. Lalu ohi kosakata yang akan kita pelajari yang pertama ada sobang cangbi pyoji. Pyoji tanda atau rambu, cangbi peralatan sobang kebakaran. Dan yang kedua ada enggep sanghwang tejo yoryong. Yoryong petunjuk, tejo penanganan, sanghwang situasi enggep darurat atau petunjuk penanggulangan situasi darurat. Lalu munhwa wacongbo, budaya dan informasi yang akan kita pelajari adalah bisang sanghwang pyoji. Pyoji rambu sanghwang situasi bisang darurat. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ohwiil kosakata 1. Di sini ada sobang cangbi pyoji. Rambu peralatan sobang kebakaran. Sobang cangbi pyoji, rambu peralatan kebakaran itu apa aja? Ada dari sohwagi. Sohwagi itu alat pemadam kebakaran. Nah, gambarnya seperti ini ya. Untuk sohwagi, alat pemadam kebakaran. Sobang hoseril, sohwajon. Sobang hoseril itu selang pemadam kebakaran atau biasa kita sebut sohwajon atau hidran kebakaran. Selang pemadam kebakaran atau hidran kebakaran. Berikutnya ada sobang satari, tangga kebakaran atau tangga pomfire. Pomfire, tangga pomfire. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu ada sobang cangbi, peralatan pemadam kebakaran. Hwaje gyongbogi, gyongbogi alarm hwaje kebakaran. Hwaje bisang chonhwa, chonhwa telepon bisang darurat hwaje kebakaran, telepon darurat kebakaran, dan panghwamun pintu kebakaran. Nah, itu gambar rambu-rambunya. Kita lanjut. Sago sanghwangbyol jogi deeng yoryong. Yoryong petunjuk atau pedoman deeng respon. Jogi awal sanghwabyol. Sanghwangbyol, setiap situasi sago kecelakaan. Pedoman respons awal setiap situasi kecelakaan. Kita mulai dari kamjon. Kamjon itu sengatan listrik atau kesetrum. Chonon cadan. Cadan itu memutus atau mematikan. Chonon itu power atau sumber listrik. Selanjutnya ada jilsik. Jilsik itu tersedak atau mengalami sesak nafas. Tersedak, cakup jungji. Jungji berhenti, cakup kerja, tepi evakuasi. Hwaje kebakaran, jogi jinhwa mi tepi. Jinhwa pemadaman, jogi awal, mit dan tepi evakuasi. Munojim runtuh, cakup jungji. Jungji berhenti, cakup kerja, tepi evakuasi. Gige jehe, jehe kecelakaan gige mesin. Gige jongji, jongji menghentikan gige mesin. Yuhe muljil yucul, yucul tumbahan, muljil zat, yuhe berbahaya. Belbe cadan, tepi, hohepki mit pibu boho. Cadan memotong, belbe katup, tepi evakuasi, boho melindungi, pibu kulit, mit dan hohepki, sistem pernafasan.
인화성, 산화성, 물질 유출, 유출 tumpahan, mulcil zat, inhwasong, mudah terbakar, sanhwasong, mudah teroksidasi. Inhwasong itu mudah terbakar, sedangkan sanhwasong mudah teroksidasi. 점화원, 재고, 화기 사용 금지. 재고, penghilangan 점화원, sumber api. 금지 larangan sayong penggunaan bagi api. Pita, terkilir, pita, memotong. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu munbopil, tata bahasa 1. Di sini ada real ponhata. Real ponhata itu digunakan menempel di kata kerja, digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat mungkin terjadi, meskipun sebenarnya tidak terjadi. Nah, jadi real ponhata itu diartikan hampir. Cara penggunanya gimana? Kalau depannya itu berakhiran dengan konsonan, kita pakai ponhata. Sedangkan kalau depannya berakhiran dengan vokal ataupun bacim real, kita pakainya real ponhata. Kita langsung lihat ke contoh kalimatnya. Kiri makyoso, necil ponesoyo. So, karena kiri makyo, macet. Ponesoyo hampir, net terlambat. Karena macet, hampir terlambat. 바닥이 미끄러워서 넘어질 뻔했어요. 뻔했어요 hampir 넘어질 terjatuh so karena 바닥이 lantainya licin. 미끄러워 licin. hampir terjatuh karena lantainya licin. 보안경을 쓰지 않았으면 크게 다칠 뻔했어요. 면 jika Cian tidak menggunakan 보안경 kacamata pelindung, 뻔했어요 hampir 다칠 terluka kege parah. Nah, di sini ada contoh kalimat yang menggunakan grammar tersebut ya. Ilbon almajin kusul kula munjangal wansong haseo. Wansong haseo lengkapilah munjang kalimat kula dengan memilih kusul sesuatu almajin yang tepat. Jadi di sini ada kosakata dan kita pilih mana yang tepat untuk nomor 1 sampai 4. Nah, di sini nomor 1 udah ada isinya, berarti untuk nomor 2 sampai 4. Kita artikan dulu mulai dari pita. Pita itu artinya terkilir, pita itu terbakar, pita terpotong, dan nomocita terjatuh. Nah, di sini nomor 1 ada songaraki peil ponesoyo. Itu contohnya ya. Songaraki peil ponesoyo. Jari tangannya, songarak jari tangan, ponesoyo hampir peil, terpotong atau tersayat. Nah, untuk nomor 1 ini udah ada ya. Terus untuk nomor 2, sonal mumu. Nah, ini gambarnya tangannya kena api, berarti kan terbakar. Jadi jawabannya ini ya, pakai theta. Nanti jawabannya sonal tel ponesoyo. Sonal tel ponesoyo hampir terbakar tangannya. Lanjut untuk nomor 3, palmok, pergelangan kaki. Pergelangan kakinya itu terkilir, jadi nomor 3 yang ini, pita. palmok을 pil ponesoyo. Hampir terkilir palmok, pergelangan kakinya. Nah, jadi ini jawaban nomor 4, nomocita. Palikutaka nomojil ponesoyo. Nomojil ponesoyo hampir terjatuh taka ketika kut berjalan paling cepat. Nah, di sini ada contoh soal lagi ya. Gerima bogo gerel wansong haseo. Wansong haseo lengkapilah gel paragraf bogo dengan melihat kirim gambar. Nah, di sini udah ada kosakatanya, ada tacita artinya terluka, terokata pergi masuk, nomocita terjatuh, dan nucul treta itu bocor. Nucul treta itu udah ada di bagian sini ya. Jadi untuk nucul treta jangan kita pilih untuk nomor 1 sampai 3. Oke, kita baca dulu paragrafnya. 오늘 작업 현장에서 위험한 일이 많았습니다. 오늘 hari ini
많았습니다. banyak iri pekerjaan 위험한 yang berbahaya 현장에서 di lokasi cakup kerja. Hari ini banyak pekerjaan yang berbahaya di lokasi kerja. 가스 배관이 조금 깨져 있었습니다. 가스 배관이 배관 pipa 가스 gas 꺼져 있었습니다. pecah 조금 sedikit. pipa gasnya pecah sedikit. 가스가 누출될 뻔했습니다. 가스가 gasnya 뻔했습니다. hampir 누출될 bocor. 빨리 발견해서 다행이었습니다. 다행이었습니다. syukurlah, so karena, 발견해, menemukan paling cepat. syukurlah karena ditemukan cepat. 그리고 안전표지를 못 보고 출입금지 구역에 무무무. 그리고 dan 못보 tidak bisa melihat 안전표지. rambu keamanan ku dan titik-titik kuyoke ke wilayah 금지 dilarang curip masuk. Berarti apa? Dan masuk ya. Ini untuk jawaban nomor 1. hampir masuk. 들어갈 뻔했습니다. 그리고 안전표지를 못 보고 출입금지 구역에 들어갈 뻔했습니다. Dan tidak bisa melihat 안전표지, rambu keamanan, lalu hampir masuk ke wilayah dilarang masuk. 반장님께서 공사장에 있는 표지판을 잘 보고 다니라고 하셨습니다. 반장님께서 라고 하셨습니다. menyuruh Dani lewat, 보고 dengan melihat, jal dengan baik, 표지판, papan rambu, 이는 yang ada 공사장에 di tempat proyek. 오후에는 작업을 하는데 위에서 벽돌이 떨어졌습니다. 오후에는 pada sore hari 작업을 bekerja. 근데 tetapi 떨어졌습니다. kejatuhan 벽돌, batu bata 위에서 dari atas. 그래서 머리를 무무. 그래서 jadi 머리를 무무. titik-titik kepalanya. Berarti jadi apa? hampir terluka. 다치다. 다칠 뻔했습니다. 그래서 머리를 다칠 뻔했습니다. Jadi hampir terluka kepalanya. 퇴근하기 전에는 뛰어가다가 철근에 걸려서 무무무 앞으로 조심해야겠습니다. Nah, untuk yang belum dipilih adalah nomocita. Berarti nomocita itu untuk nomor 3 ya. 퇴근하기 전에는 sebelum 퇴근하 pulang kerja. 뛰어가다가 철근에 걸려서 넘어질 뻔했습니다. 넘어질 뻔했습니다. hampir terjatuh. So, karena 걸려 tersangkut 철근에 pada rebar atau besi beton ketika 뛰어가 berlari. 앞으로 조심해야겠습니다. 조심해야겠습니다. akan berhati-hati. 앞으로 ke depannya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu Dewail percakapan 1. Kita dengarkan dulu isi percakapannya. 마두씨, 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋아 보여요. 친구한테 전화가 왔는데 공장에서 일하다가 불을 낼 뻔했대요. 용접하다가 불꽃이 주변에 있던 상자에 튀었대요. 친구는 괜찮아요? 많이 놀랐겠어요. 불은 바로 껐대요. 다행히 옆에 있던 동료가 소화기로 진화했대요. 정말 큰일 날 뻔했네요. 마두씨도 용접할 때 조심하세요. 작업을 시작하기 전에 주변에 불이 쉽게 붙을 것 같은 물건이 없는지 확인하는 거 잊지 마세요. 네, 항상 조심할게요.
Ya, di sini ada percakapan antara Jinsu dan Madu. Kita terjemahkan isi percakapan mereka. 마두 씨, Madu si, 안녕하세요, saudara 여러분. Madu, Yuk ikuti kelas online 무슨 pembahasan 일 soal 있어요? bebas topik musen UMN. irisoyo, Kupas irisoyo tuntas ada soal-soal yang masalah akan musen keluar di apa? ujian tahun ini. Jamnya bisa 얼굴이 menyesuaikan 안 좋아 sesuai waktu 보여요. senggangnya kalian. Olguri anchua Biaya boyoyo. hanya 500.000 per Olguri bulan wajahnya untuk 12 kali anchua pertemuan, boyoyo. 1 minggu 3 kali Terlihat tidak pertemuan. bagus Peserta terbatas, jadi silahkan WA atau saja ke terlihat nomor yang pucat. tertera ya. 친구한테 전화가 왔는데 친구한테 전화가 왔는데 datang 전화 telepon 친구한테 dari teman. Datang telepon pada teman. 공장에서 일하다가 불을 낼 뻔했대요. 공장에서 일하다가 불을 낼 뻔했대요. Theo katanya, Ponhes hampir nel terjadi bul kebakaran taka ketika Irha bekerja 공장에서 di pabrik. 용접하다가 불꽃이 주변에 있던 상자에 튀었대요. 용접하다가 불꽃이 주변에 있던 상자에 튀었대요. Theo katanya, tios terpental bulkot, percikan api taka ketika 용접하, mengelas 상자에 di kardus iton yang ada 주변에 di sekitar. Saya ulangi ya. 친구한테 전화가 왔는데 datang telepon dari teman. Theo katanya Ponhes hampir nel terjadi bul kebakaran taka ketika Irha bekerja 공장에서 di pabrik. Theo katanya tios terpental bulkot, percikan api taka ketika 용접하 mengelas 상자에 di kardus iton yang ada 주변에 di sekitar. 친구는 괜찮아요? 친구는 괜찮아요? Apakah teman tidak apa-apa? 많이 놀랐겠어요. 많이 놀랐겠어요. Pasti sangat ketakutan. 불은 바로 껐대요. 불은 바로 껐대요? Apakah katanya 불은 apinya kot dipadamkan baru langsung? 다행히 옆에 있던 동료가 소화기로 진화했대요. 다행히 옆에 있던 동료가 소화기로 진화했대요. 다행히 syukurnya Theo katanya 동료 rekan kerja iton yang ada yope di samping 진화hes memadamkan 소화기로 dengan alat pemadam kebakaran atau apar. 정말 큰일 날 뻔했네요. 정말 큰일 날 뻔했네요. 정말 sungguh Ponhes hampir 큰일 날 terjadi masalah besar. 마두 씨도 용접할 때 조심하세요. Madu sido, saudara Madu juga 용접할 때 saat 용접할 mengelas, 조심하세요, berhati-hatilah. Saudara Madu, berhati-hatilah saat mengelas. 작업을 시작하기 전에 작업을 시작하기 전에, 기존에 sebelum 시작하 mulai, 작업 bekerja, 주변에 불이 쉽게 붙을 것 같은 물건이 없는지 확인하는 거 잊지 마세요. 주변에 불이 쉽게 붙을 것 같은 물건이 없는지 확인하는 거 잊지 마세요. 잊지 마세요, janganlah lupa 확인하는 memeriksa 없는지 ada tidaknya 물건 barang 것 같은 yang sepertinya 불이 쉽게 붙을 mudah terbakar 주변에 di sekitar. 네, 항상 조심할게요. 네, 항상 조심할게요. 네, iya, 조심할게요 akan berhati-hati, 항상 selalu. Akan selalu berhati-hati. Kita lanjut, di sini ada sebuah percakapan lagi.
바닥이 미끄러워서 넘어질 뻔했어요. 뻔했어요 hampir nomocil terjatuh karena bataki lantainya mikrowo, licin. Kenil nal ponheneo. Ponheneo wah hampir nal terjadi kenil masalah besar. Nomo cici andorok cusim haseo. Cusim haseo berhati-hatilah dorok supaya cian tidak nomoci terjatuh. De cui hakesmita. De iya cui hakesmita akan berhati-hati. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah barem atau pelafalan. Jika ada kata majemuk dan kata turunan, bila konsonan akhir pada kata pertama adalah real, ya, huruf real, dan suku kata berikutnya adalah i, ya, yo, dan yu, lalu maka bunyi n, bunyi n-nya yang ditambahkan itu dilafalkan sebagai real. Untuk jelasnya kita dengarkan dulu ya pelafalan yang benar itu seperti apa. 들릴, 별일, 설릭다, 볼일, 물약, 서울역, 물엿, 휘발유. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ohi kosakata 2. Enggap sangwang teco yoryong pedoman teco penanggulangan sangwang situasi enggap darurat. Kita mulai dari sago teeng yoryong pedoman teeng tanggap sago kecelakaan, pedoman tanggap kecelakaan. Kuali 감독자 상급자에게 보고하기. 보고하기 melapor kepada sanggupja atasan. Kuali 감독자 supervisor. 소방서 119, 경찰서 112에 신고하기. 신고하기 melapor ke 112. 112 경찰서 kantor polisi, 119 119 소방서 pemadam kebakaran. Sago palseng terjadi, sago kecelakaan. Apa yang dilakukan? Jakop jungci mit 긴급 대피 evakuasi atau mengungsi, 긴급 segera. Mit dan jungci berhenti, Jakob bekerja. Evakuasi segera dan berhenti bekerja. Singo mit enggap coci. Enggap coci tindakan darurat mit dan singo melaporkan. Nah, itu yang tadi sudah saya bacakan ya. Selanjutnya, 현장 보존. 현장 보존 itu mempertahankan 현장 lokasi. Nah, di sini ada keterangannya untuk mempertahankan lokasi itu seperti apa. 사고 원인 조사가 끝날 때까지 현장 보존하기. 보존하기 mempertahankan 현장 lokasi. Kaji sampai saat kenal, menyelesaikan 조사, penyelidikan, wonin penyebab, sago kecelakaan. Jadi untuk lokasi kecelakaannya itu jangan kita sentuh sama sekali biar mempermudah dan tidak mengganggu proses penyelidikan apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Oke, kita lanjut. Enggap sangwang teco yoryong pedoman teco penanggulangan sangwang situasi enggap darurat. Yang pertama, hwajega nasol te saat terjadi hwaje kebakaran. Apa yang dilakukan saat terjadi kebakaran? Furia hago wejiki. Wejiki berteriak, hago dengan mengatakan furia, api. Berteriak dengan mengatakan api. Hwaje kyungbogi nurugi. Nurugi menekan kyungbogi alarm hwaje kebakaran. Berikutnya yang kedua, sohagiro cinhwahagi.
진화하기 memadamkan api, 소화기로 dengan alat pemadam kebakaran. Lanjut yang ketiga, 진화가 어려우면 대피하기. 대피하기 mengevakuasi jika 어려우 sulit, 진화가 memadamkan api. Atau mengungsi jika sulit memadamkan api. Lalu yang keempat, 소방서 119에 신고하기. 신고하기 melapor ke 119 소방서 pemadam kebakaran. Nah, itu hal-hal yang dilakukan saat terjadi kebakaran. Lalu yang berikutnya, anggap 상황이 생겼을 때. Saat 생겼 muncul 상황 situasi anggap darurat. Apa yang dilakukan saat terjadi situasi darurat? Yang pertama, 상태 파악하기. 파악하기 memeriksa 상태 kondisi. 도움 요청하기. 요청하기 meminta 도움 bantuan. Lalu step yang kedua, 소방서 119에 신고하기. 신고하기 melapor ke 119 소방서 pemadam kebakaran. Lalu yang ketiga, 응급 처치하기. 응급 처치하기 memberikan pertolongan pertama. Nah, terus di sini ada sebuah keterangan, 소방서 119 신고 방법. 방법 cara 신고 melapor 119 pemadam kebakaran. Nah, bagaimana caranya? 응급 상황에 대해 설명하기. 설명하기 menjelaskan deh tentang 상황에 pada situasi anggap darurat. Jadi kita harus menjelaskan dulu tentang situasi darurat apa yang terjadi. Yang kedua, 사고니 발생한 주소 말하기. 말하기 mengatakan 주소 alamat 발생한 terjadi sago kejadian. Mengatakan alamat terjadinya kejadian atau kecelakaan. yang ketiga, 신고 후 다른 사람과 통화하지 않기. Jian tidak 통화 berbicara di telepon atau berteleponan dengan 다른 saram orang lain setelah 신고 melapor. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya yaitu 문법 2 tata bahasa 2. Di sini ada 자마자. 자마자 itu menempel di kata kerja untuk menunjukkan bahwa setelah selesainya tindakan pertama, tindakan berikutnya itu segera terjadi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu 자마자 diartikan sebagai as soon as atau segera setelah. Right after, tepat setelah. Jadi, 자마자 kita artikan segera setelah, segera ya, atau tepat setelah. Kita langsung lihat dulu ke contoh kalimatnya. 회사에 도착하자마자 전화할게요. 전화할게요 akan menelpon 자마자. Tepat setelah 도착하 tiba 회사에 di perusahaan. 불이 나자마자 119에 신고했어요. 신고했어요 telah melapor 119 ke 119 자마자. Segera setelah 불이 나 kebakaran. 사고가 발생하자마자 작업을 중지했어요. 중지했어요 telah menghentikan 작업 kerja 자마자. Segera setelah 발생ha terjadi sago kecelakaan. Nah, terus di samping di sini ada keterangan nendero itu tidak bisa digunakan untuk aksi yang kedua. Nah, diikuti hal yang kebetulan di pertama. Jadi yang bisa itu pakainya 자마자. Kayak contohnya 집에 도착하자마자 회사에서 전화가 왔어요. 전화가 왔어요. Telepon datang 회사에서 dari perusahaan 자마자. Tepat setelah 도착 tiba 집에 di rumah. Nah, kita nggak bisa pakai nendero. Misalnya kayak 집에 도착하는 대로 회사에서 전화가 왔어요. 전화가 왔어요. Datang telepon 회사에서 dari perusahaan 도착하는 대로. Persis 도착하 tiba 집에 di rumah. Kita lanjut ke contoh kalimat yang berhubungan sama grammar tersebut.
Yang pertama, almajen 구슬 골라 문장을 완성하세요. 완성하세요 lengkapilah 문장 kalimat 골라 dengan memilih 구슬 sesuatu almajen yang tepat. Kita terjemahkan dulu kosakata yang di atas. Ada bata itu menerima, keneda menyelesaikan, dosekhada mengecat atau pewarnaan, docakhada tiba atau sampai. Il, 신청한 제품이 뭐뭐 정리했어요. 정리했어요 telah membereskan titik-titik 제품 produk 신청한 yang didaftar. Telah apa? Telah menyelesaikan segera setelah apa? Segera setelah tiba ya. Jadi jawabannya ini 도착하. 도착하자마자. 신청한 제품이 도착하자마자 정리했어요. 정리했어요 telah membereskan 자마자. Segera setelah 도착하 tiba 제품 produk 신청한 yang didaftar. Lalu untuk yang nomor 2, 뭐 바로 만지면 안 돼요. An 돼요 tidak boleh jika manji menyentuh baru langsung. Tepat setelah apa? Tepat setelah pengecatan. 도색하다. 도색하자마자 바로 만지면 안 돼요. Tidak boleh jika menyentuh langsung, tepat setelah pengecatan. nomor 3, 작업을 무무무무 작업장을 정리하세요. 정리하세요, bereskanlah 작업장 tempat kerja segera setelah titik-titik 작업 pekerjaan. Segera setelah apa? Segera setelah menyelesaikan. 작업을 끝내자마자 작업장을 정리하세요. Bereskanlah tempat kerja segera setelah menyelesaikan pekerjaan. Jadi nomor 4 yang bata ya. 월급을 받자마자 부모님께 송금했어요. 송금했어요 telah mentransfer 부모님께 kepada orang tua 자마자 tepat setelah menerima 월급 gaji. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu dehwai percakapan 2. Kita dengarkan dulu isi percakapannya. Di sini kebetulan bukan percakapan ya, tapi hanya cerita. 이야기. 여러분, 일하다가 혹시 사고가 발생할 뻔한 적이 있습니까? 사고가 발생하면 어떻게 해야 할까요? 사고가 발생하자마자 바로 작업을 중지하고 관리자나 작업 반장에게 보고해야 합니다. 만약 화재가 발생하면 빨리 119에 신고하고 다른 사람들에게도 알려야 합니다. 그리고 소화기로 불을 꺼야 합니다. 다친 사람이 있으면 응급처치를 해야 합니다. 그리고 중요한 것이 하나 더 있습니다. 사고 원인을 조사해야 하니까 사고 현장을 정리하지 말고 그대로 두어야 합니다. Ya, kita mulai terjemahkan. 여러분, semuanya. 일하다가 혹시 사고가 발생할 뻔한 적이 있습니까? 일하다가 ketika bekerja, 혹시 barangkali 사고가 발생할 뻔한 적이 있습니까? 적이 있습니까? Apakah pernah? 뻔한 hampir, 발생할 terjadi, sago kecelakaan. Semuanya ketika bekerja mungkin apakah pernah hampir terjadi kecelakaan atau mengalami kecelakaan? Hampir mengalami kecelakaan. 사고가 발생하면 jika terjadi sago kecelakaan. 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 할까요? harus bagaimana? 사고가 발생하자마자 자마자 tepat setelah 발생하 terjadi sago kecelakaan. 바로 작업을 중지하고 작업을 중지 berhenti, 작업 bekerja, baru langsung, go, dan
관리자나 작업 반장에게 보고해야 합니다. 관리자나 작업 반장에게 보고해야 합니다. 보고해야 합니다 harus melapor, kepada 작업 반장, pemimpin kerja, nah atau 관리자, supervisor. 만약 화재가 발생하면 Manyak, misalnya, 화재가 발생하면, jika 발생하 terjadi 화재 kebakaran, 빨리 119에 신고하고 빨리 119에 신고하고 melapor, 119 ke 119 paling segera, go, dan 다른 사람들에게도 알려야 합니다. 다른 사람들에게도 알려야 합니다. 알려야 합니다 harus memberitahukan kepada 다른 사람들, orang lain, to juga. 그리고 소화기로 불을 꺼야 합니다. 그리고 dan 소화기로 불을 꺼야 합니다. 꺼야 합니다 harus memadamkan pul api sohagiro dengan alat pemadam kebakaran. 다친 사람이 있으면 다친 사람이 있으면 jika ada orang da친 yang terluka, 응급처치를 해야 합니다. 응급처치를 해야 합니다. 해야 합니다 harus melakukan 응급처치, pertolongan pertama. 그리고 중요한 것이 하나 더 있습니다. 그리고 dan 중요한 것이 하나 더 있습니다. 있습니다 ada hana satu do lagi 것이 sesuatu 중요한 yang penting dan ada satu lagi sesuatu yang penting. 사고 원인을 조사해야 하니까 사고 원인을 조사해야 하니까 karena 조사해야 harus menyelidiki 원인 penyebab sago kecelakaan. 사고 현장을 정리하지 말고 사고 현장을 정리하지 말고 jangan membereskan 현장 lokasi sago kecelakaan go dan 그대로 두어야 합니다. 그대로 두어야 합니다. 두어야 합니다 harus dibiarkan 그대로 begitu saja atau apa adanya. Kita lanjut, di sini ada sebuah percakapan. Burinamyon 어떻게 해야 돼요? Burinamyon jika terjadi kebakaran 어떻게 해야 돼요? harus bagaimana? Burina자마자 119에 신고해야 돼요. Ya 돼요 harus 신고해 melapor 119 ke 119 자마자 tepat setelah burina terjadi kebakaran. 그리고 서둘러 대피해야 돼요. 그리고 dan ya 돼요 harus 대피해 evakuasi 서둘러 segera. 맞아요, benar. 꼭 그렇게 해야 돼요. 꼭 pastikan 그렇게 해야 돼요 harus melakukan begitu. Nah, lanjut di sini ada sebuah ekspresi 일손이 부족해요. 부족해요, kekurangan 일손 pekerja. Kami kekurangan pekerja. 일손이 부족해요. 요즘은 주문이 많네요. 바쁘지요? 네, 일손이 부족해요. 요즘은 주문이 많네요. 바쁘죠? Neo wah, man banyak jumun pesanan 요즘 pada akhir-akhir ini. 바쁘죠? Sibuk kan? D. 일손이 부족해요. 부족해요 kekurangan, 일손 pekerja. Ya, kekurangan pekerja. Kita lanjut ke pembahasan Munhwa Wajongbo, budaya dan informasi. Di sini ada Bisang Sanghuang Pyoji. Pyoji tanda atau rambu, Sanghuang situasi, Bisang darurat. Tanda situasi darurat. Nah, yang pertama ada enggep coci. Enggep coci itu pertolongan pertama. Enggep 상황시 취하는 임시 의료 조치. 조치 tindakan 의료 medis 임시 sementara. 취하는 yang diambil si saat 상황 situasi enggep darurat. 비상 전화 telepon darurat. 응급 상황에서 사용할 수 있도록 마련된 전화. 전화 telepon 마련된 yang dirancang dorok supaya bisa 사용할 digunakan SOD 상황 situasi enggep darurat.
Lanjut, 자동 심장 박동기. 박동기 itu defibrillator atau alat pacu. Alat pacu simjang jantung 자동, otomatis. alat pacu jantung otomatis. 심장의 정상적인 리듬으로 유지하기 위해 사용되는 의료기기. 의료기기, 기기 perangkat, medis 사용되는 yang digunakan. 위해 untuk 유지하기, menjaga. 리듬으로 dengan ritme, 심장 jantung 정상적인 secara normal. Lanjut, di sini ada telgot. Telgot itu usungan atau tandu. 환자를 옮길 때 사용하는 기구. 기구 alat 사용하는 yang digunakan saat 옮길 memindahkan 환자 pasien. Ini ya, telgot, tandu. 음료수 minuman, 마실 수 있는 물, 물 air, 수있는 yang bisa, 마실 diminum. 구급 가방, 가방 tas, 구급 pertolongan pertama. tas pertolongan pertama. 응급처치에 필요한 물품이 들어있는 가방. 가방 tas 들어있는 yang berisi 물품 barang 필요한 yang dibutuhkan 처치에 응급처치에 pada pertolongan pertama. Lanjut ada 산소 호흡기. 산소 호흡기 adalah resusitasi oksigen. resusitasi oksigen. 숨을 쉴 수 있도록 산소를 공급하는 장치. 장치 alat 공급하는 yang menyuplai 산소 oksigen dorok supaya Suis bisa 숨을 쉴, bernapas. Lanjut ada 비상탈출용 호흡기. 비상탈출용 호흡기 alat bantu pernapasan darurat. 갑작스러운 비상 상황에서 벗어날 때 사용하는 호흡 장치. 장치 alat 호흡 pernafasan 사용하는 yang digunakan saat 벗어날 melarikan diri. 상황에서 dari situasi 비상 darurat 갑작스러운 secara yang mendadak. 갑작스러운 yang mendadak atau yang tiba-tiba. Lanjut ada kumyongpui. kumyongpui pelampung berenang. pelampung berenang. 물에 빠진 사람을 구하기 위해 사용되는 도구. 도구 alat 사용되는 yang digunakan 위해 untuk 구하기. mencari atau menyelamatkan orang 빠진 yang tenggelam 물에 di air. Dan yang terakhir ada kumyongjoki. joki itu rompi, kumyong pelampung. rompi pelampung. 물에 빠졌을 때 생명을 지키기 위해 입는 joki. joki rompi 입는 yang dipakai 위해 untuk 지키기. menyelamatkan 생명 nyawa. saat pajos terjatuh 물에 ke air. Nah, itu tanda-tanda situasi darurat. Warnanya hijau. Kita lanjut ke soal berikutnya. 이래서 2번 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 그림 gambar 관계 있는 yang berhubungan 내용과 dengan isi dalam berikut. 1번 nomor 1 산소 호흡기입니다. 산소 호흡기입니다 adalah resusitasi oksigen. Gambar resusitasi oksigen yang mana? Ya, 3번. Kalau 1번 itu gambar tandu atau delpot. Kalau 2번 itu gambar alat pacu jantung otomatis yaitu 자동 심장 박동기. Sedangkan nomor 4 itu gambar kumyongpui atau pelampung berenang. Lanjut nomor berikutnya, nomor 2. 2번 nomor 2 소방장비입니다. 소방장비입니다 adalah peralatan pemadam kebakaran. Mana gambarnya? Iya, jawabannya opsi 4. Kalau opsi 1 itu sobang sadari, opsi 2 itu sobang hoseril atau sofajon. Dan opsi 3 itu hwaje gyongbugi, alarm kebakaran.
Kita lanjut ke nomor berikutnya. 3번 nomor 3. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 곳을 hal 가장 almajen yang paling tepat tergal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 오늘 작업장에 불이 나서 119에 무무무 했습니다. 오늘 hari ini karena 불이 나 kebakaran 작업장에 di tempat kerja telah titik-titik ke 119. 다행히 큰 피해는 없었습니다. 다행히 syukurnya 없었습니다. Tidak ada pihe, kerugian ken yang besar. Nah, apa? Jawabannya 신고, melapor. 오늘 작업장에 불이 나서 119에 신고를 했습니다. Karena kebakaran di tempat kerja hari ini telah melapor ke 119. Kalau Gyohwan itu apa? Gyohwan menukar, penukaran ya, menukar. Biasanya Gyohwan itu menukar barang dengan barang atau barter. Kalau aneh informasi, 신청 mendaftar. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. 4번 nomor 4. 다음 글을 읽고 내용과 같은 곳을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 곳을 hal 같은 yang sama. 내용과 dengan isi, 읽고 dengan membaca paragraf yang berikut. Yang sama. Kita baca dulu isi paragrafnya. 화재 예방 교육 안내 informasi 교육 pelatihan 예방 pencegahan 화재 kebakaran. 다음 주에 화재 예방 교육 있습니다. ada 교육 pelatihan 예방 pencegahan 화재 kebakaran 다음 주에 pada minggu depan. 신입사원 여러분은 반드시 참석해 주십시오. 여러분은 semua 신입사원 karyawan baru 반드시 pastikan 참석해 주십시오, hadir. 일시, waktu dan tanggal atau jadwal. 9월 23일 월요일. 월요일 hari Senin tanggal 23 bulan 9. 오전 10시부터 오전 11시까지 dari jam 10 sampai jam 11. 장소 tempat 회의실 ruang rapat. 2층 사무실 옆 samping samusil kantor, 2층 lantai 2. 대상 sasaran 신입사원 karyawan baru. Kita lihat dari opsi 1, 화재 예방 교육은 주말에 있습니다. 교육 pelatihan 예방 pencegahan 화재 kebakaran 있습니다. ada 주말에 pada akhir pekan. Di sini keterangannya 월요일 ya. 월요일 itu hari Senin bukan akhir pekan, yaitu 평일 harusnya. Jadi opsi 1 salah. Lalu opsi 2, 화재 예방 교육은 11시에 시작합니다. Pelatihan 예방 pencegahan 화재 kebakaran 시작합니다 dimulai 11시에 pada jam 11. Nah, di sini mulainya itu jam 10, selesainya baru jam 11. Jadi opsi 2 juga salah. Lalu opsi 3, 신입사원은 교육을 듣지 않아도 됩니다. 신입사원은 karyawan baru 됩니다 boleh Ciana tidak mengikuti 교육 pelatihan. Nah, di sini pastikan diharapkan hadir. Kalau pastikan diharapkan hadir berarti kan harus. Ini sebuah kewajiban. Jadi nomor 3 juga salah. Ya, jawabannya opsi 4. 2층 회의실에서 화재 예방 교육을 합니다. 교육을 합니다 melakukan pelatihan 예방 pencegahan 화재 kebakaran. 회의실에서 di ruang rapat 2층 lantai 2. Kita lanjut soal terakhir reading. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? 다음은 berikut 설명입니까 adalah penjelasan 대한 tentang 무엇에 apa. 불을 끌 때 사용하는 기구로 쉽게 불을 끌 수 있는 화학 물질이 채워져 있습니다. 채워져 있습니다. berisi 화학 물질 bahan kimia su 있는 yang bisa memadamkan 불을 api 쉽게 dengan mudah. Kiguro dengan alat sayonghanen yang digunakan saat memadamkan 불을 api. Nah, kata kuncinya itu alat yang digunakan untuk memadamkan api. Alat yang digunakan untuk memadamkan api itu apa? Ya, betul. 소화기. Jawabannya opsi 1. Alat pemadam kebakaran atau APAR. Kalau opsi 2, 방화문 itu pintu kebakaran. Opsi 3, 소방호스릴, selang pemadam kebakaran. Dan opsi 4, 화재 경보기, alarm kebakaran. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu
듣기. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번부터 2번까지 dari nomor 1 sampai nomor 2 damal 듣고 물음에 almajun 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 대답 jawaban almajun yang tepat 물음에 pada pertanyaan 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 1번. 소화기 사용법을 알아요? 1. 네, 소화기예요. 2. 네, 많이 있어요. 3. 아니요, 소화기가 없어요. 4. 아니요, 사용법을 몰라요. 소화기 사용법을 알아요? 알아요 apakah tahu sa용bob cara penggunaan sohwagi alat pemadam kebakaran? Kita lihat opsi 1, de sohwagieyo. Ya, adalah alat pemadam kebakaran. Salah ya, karena menanyakan apakah tahu cara penggunaan. Kalau opsi 2, de manisoyo. Ya, ada banyak. Kalau ada banyak, berarti pertanyaannya itu ada berapa? Apakah banyak? Jadi opsi 2 juga salah. Opsi 3, anio sohwagiga opsoyo. Tidak ada alat pemadam kebakaran. Salah. Jawabannya opsi 4, anio saiongbobel molayo. Anio tidak, molayo tidak tahu saionbob cara penggunaan. Sohwagi saiongbobel arayo, anio saiongbobel molayo. (2번) 왜 손을 다쳤어요? 1. 어제 다쳤어요. 2. 마두씨가 다쳤어요. 3. 작업장에서 다쳤어요. 4. 파편이 튀어서 다쳤어요. 왜 손을 다쳤어요? 왜 kenapa? 손을 다쳤어요. Tangannya terluka. Kenapa tangannya terluka? Kita lihat dari opsi 1, oje dachosoyo. Telah terluka kemarin. Salah. Kalau telah terluka kemarin, pertanyaannya onje ya. Onje sonol dachosoyo, oje dachosoyo. Kalau opsi 2, madu shika dachosoyo. Saudara Madu telah terluka. Nah, ini kalau pertanyaannya, 누구가 다쳤어요? Siapa yang terluka? Baru jawabannya opsi 2. Kalau opsi 3, 작업장에서 다쳤어요. Telah terluka di tempat kerja. Kalau telah terluka di tempat kerja, pertanyaannya, 어디에서 다쳤어요? Telah terluka di mana? Nah, tadi karena pertanyaan W, kenapa? Kenapa tangannya terluka? Jawaban yang tepat adalah opsi keempat. 파편이 튀어서 다쳤어요. Telah terluka karena twi, terpental, papion serpihan. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 dua orang, ku ismika sedang berbicara tentang 무엇에 apa. 가스 냄새가 나는 것 같아요. 정말 냄새가 나네요. 빨리 밸브를 잠그고 창문을 엽시다. 가스 냄새가 나는 것 같아요. 냄새 bau, 가스 gas, 것 같아요 sepertinya nanen muncul. Bau gasnya sepertinya muncul. 정말 냄새가 나네요. Wah, sangat bau. 빨리 밸브를 잠그고 창문을 엽시다. 엽시다, mari membuka 창문 jendela. Go dan jamge, mengancingkan 밸브 katup pali segera. Nah, dua orang ini lagi membicarakan tentang apa? Opsi 1 ada 작업시 주의사항, hal yang diperhatikan saat bekerja. Opsi 2 작업장이 정돈 상태, 상태 kondisi, 정돈 pengaturan, 작업장 tempat kerja. Kalau opsi 3 응급 상황, 대처 요령, 요령 pedoman, 대처 penanggulangan, 상황 situasi 응급 darurat. Dan opsi 4 작업 도구 사용 방법,
방법 cara sayang penggunaan tuku alat cakup kerja. Nah, tadi mereka lagi membicarakan tentang apa? Karena ada kalimat yang menyatakan mari membuka jendela dan mengancingkan katup segera. Ini berarti merupakan sebuah pedoman penanggulangan situasi darurat. Ya, jadi untuk nomor 3 jawabannya opsi 3. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah kusel hal 가장 almajun yang paling tepat. Malo dengan kata, iojinen selanjutnya, 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 철근에 걸려서 넘어질 뻔했어요. 1. 바닥에 내려놓으세요. 2. 철근을 빨리 가져오세요. 3. 빨리 발견해서 다행이에요. 4. 현장에서는 항상 조심하세요. 철근에 걸려서 넘어질 뻔했어요. 뻔했어요 hampir, 넘어질 terjatuh, so karena kolyo tersangkut. 철근에 pada rebar atau besi beton. Hampir terjatuh karena tersangkut besi beton. Opsi 1, 바닥에 내려놓으세요. 내려놓으세요, letakkanlah, turunkanlah 바닥에 ke lantai. Opsi 2, 철근을 빨리 가져오세요. 가져오세요, bawakanlah 철근 besi beton paling cepat. Kalau opsi 3, 빨리 발견해서 다행이에요. 다행이요, syukurlah, so karena 발견해, menemukan paling segera. Dan opsi 4, 현장에서는 항상 조심하세요. 현장에서는 di lokasi, 항상 조심하세요, berhati-hatilah selalu. Nah, tadi kalimat awalnya 철근에 걸려서 넘어질 뻔했어요. Hampir terjatuh karena tersangkut pada besi beton. Jawabannya opsi berapa? Ya, opsi 4. 현장에서는 항상 조심하세요. Di lokasi, selalu berhati-hati. Lanjut nomor berikutnya, terakhir. (5번) 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 행동 tindakan, hal yang dilakukan 여자 perempuan 이어서 berikutnya. 자하라 씨, 큰일 났어요. 용접하다가 불꽃이 상자에 튀었어요. Jahara sih, saudara Jahara, 큰일 났어요. Terjadi masalah besar. 용접하다가 불꽃이 상자에 띄었어요. 띄었어요 terpental, 불꽃 percikan api 상자에 ke kardus, ketika 용접하 mengelas. 용접기부터 끄세요. 용접기부터 끄세요. 끄세요 matikanlah 용접기. Mesin las buto dulu. 저기 불이 붙은 것 같아요. 저기 불이 붙은 것 같아요. 저기 di sana 것 같아요. Sepertinya 불이 붙은 kebakaran. 소화기 가져와서 얼른 불을 끄세요. 소화기 가져와서 얼른 불을 끄세요. 끄세요 matikanlah bul api 얼른 segera 가져와서 dengan membawa sohwagi alat pemadam kebakaran. 네, 빨리 가져올게요. 네, 빨리 가져올게요. 네, iya, 가져올게요 akan membawanya paling segera. 저는 반장님을 불러올게요. 저는 반장님을 불러올게요. 저는 saya 불러올게요 akan memanggil 반장님 mandor. Nah, apa tindakan yang dilakukan si perempuan? Tadi terakhir si perempuan itu bilang saya akan memanggil mandor. Jadi tindakannya itu. Nah, kita lihat dulu dari opsi 1, 불을 끄러 갑니다. Pergi untuk memadamkan api. Salah. Opsi 2, 용접기를 끄러 갑니다. Pergi untuk memadamkan 용접기, mesin las. Ini juga salah. Opsi 3, 반장님을 만나러 갑니다. Pergi untuk menemui 반장님 mandor.
Bener ya, jawabannya opsi 3. Karena tadi perempuannya bilangnya itu mau memanggil mandor, berarti kan dia mau bertemu si mandor. Kalau si 4, 소화기를 가지러 갑니다. Pergi untuk membawa alat pemadam kebakaran. Salah juga ya. Oke, sekian pembahasan bab 56 tentang 산업재해 및 응급처치. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.